Svaka čast. Ljudi, svaka čast. Svaka čast. Evo nam domaćina. Kakva je situacija? Prazan tanjir. Što je to prazno, ba? Ali možete jest, ljudi, šta je to tako? Da je autobus snimimo, da ima. Gdje je privjesak, da vidim? Pokaži. Evo ga. Od privjesak nije ključeve. A ovo, šta je Fiko? Svaka čast. Svaka čast, najbolji vozač kombija. Svaki ovoj treba i njega tako. Keno, šta si se ozbiljio Kenama? Zub! Pa te... Tek će te počet bolt. Mikro, ja se tebi divim. Svaka čast. Treba odslušati. Hajte vam, slikanje. Neka si ubaci, ja ću ti da ubaci. Telefon sve čuje dok krenemo ništa. Ostavi telefon. Malo uže, nećemo moći stati. Nema veze. Ljudi! Svaka čast, ajde čavac, ode u obavu. Farma, ne pomeni se da ja ubacim. Gorda dajemo. Jeste li ozbiljno navezan? Sad će opet pita, jeste ozbiljno na spavanju? Na večeri? Čavac, ajdemo. Ajde, ajde tako! Ajde, mi jedan! No ja snimam. Ajde, ko je sljedeći? Ajde, ajde, vas! Emin. Nema nevze da skači od ozgo. Moj je tiska. Nema... I da grije sunce ovdje ne bi. A jesu ovi mekići žestoki, šta je ovo ovako? Što ga navlači, Jenićom.
Desetka. Se ne vidi. Tiro, kakav vam je skiper, Tiro? A? Čibi, kakav je? To se kaže svaka čast na skiperu. Gdje da razmišlja o kokama cijelo vrijeme? O čemu će razmišljati drugo o balama sjena, ja? Ono. Može. Ide, ronjenje. Može, žena Norman. Evres. Što imate reći? Ništa, dobar, sve 5. Dobar, 3. Se roni, ženane. Onda goje sebi Bogović. Ladno, jebum. Ne, kurvu. Može. Hajde, idemo. Hladna rinka. Daj, snimi me da ja vam ronim. Hajde. Može, može. Hajde, priđe se. Hajde, zamuti smo ovdje tamo. Tamo, dole. Jeko li ne zamuti? Ide ispod vode. Hajde, Filip. Baci na ovo stvar. Morate. Šta nisi vjerovo na raftingu, šta da serviraju? Lisčarke. Vidi ovo oba, ej. Otkud ovo? A, ljudi, ludnica je ovo, ej, ludnica. Na Twitteru. Pa jebote, ali je ljuta, ba, šta je ovo? Ne može ništa. Ja ba, moja Amra je mila majka za ovo.
Sljedeće godine vodimo i Boška, Irosemu. Neko će morati ostati na svemu zabavljati. Da, kraj Boška, isto čuj. Evo Tiro, paprika. Nemoj, celina ćete moći, nemoj. Pa evo Tiro. Paprika? Ovo je Kurčeva paprika, ti vidiš moje paprike. Vidi ovo. Ovo je, ja sam... To ono što izbaci, ba ono što ne... Daj, ba, bježi, jebot, ti ću ovo. Ne bi bilo loše Hemo, sljedeće godine odemo malo do Međugorje. Ne, bez zajebanci. Po? Po evo ovako odemo kolektivno. Po tam? Šta tam molite? Pa jebigo, ne znam, možda bi se nekom što je prikazalo, ukazalo. Ne uspijem. Što? Pa se okupamo. Dobro, možemo... Da se idete bi upalio kola i otišao. Pa iz Međugorja, cak, ste u neumiji, evo, ne bilo te 50 km. Jel znaš ovo? Moj. Ovo je moje. Kaciga pod nogama. Mobitel tu. Mujin rusak tu. Dio mu digni ga ovdje na nešto. Evo ovdje ga stavi na ove flaše, da odignemo malo. Nek nije u vodi. Ajmo lagano, imi sad da nas ne baci na kamenje. Tiro! Svi lagano. Jes dogovorio grijanje? Ništa Tiro, rekao je grijanje dogovorio. Šta je? Pelet? Pelet? Grijanje i razvodni sistem. 1800 radnika, ne? Vama. Nekom je flaša ispala. Vama. Mi ne pijemo u ovom čancu, niko sok ne pije. Tako da nije moguće da je nekom ovdje ispala. I da znate. 233. Idemo. Gledaj, sami izbaci. Ima sada. Neće moj foto. Tiro. Ozbiljno nekom je ispala flaša gore. Prosuće ti pivu, nemoj. Ovdje niko sok ne pije u ovom čancu. Ovdje su mekići sve. Većina mekići.
Neko prozor ostavi otvoren. Čuvaj! Čuvaj, čuvaj! Pazi, ajmo! Ajmo desna! Dobar, pazi! Dobri smo, a? Ajmo desna! Desna, desna, pazi! Bravo! Pusti! Dobar video! Dobar video. Ako ništa video će valjat. Nema veze što smo ufulali, va. Desna! Nismo upali, mi smo prošli ekstra. Oj, Nismo Boga. ništa ja konta rekao da snimim. Šta konkretno? Ma nije kontam, bolje mi unutra da upadne nek van čamca. Sigurnije mi je to. Durak, to ti isto kad ti natovariš preko one linije što imaš. Ukipi. Stani. Sad ćemo se mi parkirati. Vođa. Pusti, 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 čuvaj! Ništa, ništa. Šta ništa? Ništa, onda ćemo sporo da se ide. Samo uspije. Ajmo Vesla, aj nazad. Ko je džamija? Ajmo nazad. Tijesno za veslanje. Lijeva naprijed. Pusti. Ajmo nazad. Nećemo rikvercom valjda. Au, nismo. Nismo. Ništa, samo sjeti. Idemo jako, firmo! Desna! Jako, desna! Idemo! Pa ne gore! Pusti! Opa! Pusti, drži se! Ajmo ruke gore! Desna, koja Vesla? Ajmo lijeva, jako! Pazi, ne! Ne na to! Ne tamo! Pusti! Halo! Pusti! Sam da ja vidim nešto, sačekaj. Jesi to prepo? Kugalca! Da ne odemo ja. Da ih snimam. Ostav to. Ajmo ruke sad! Ajmo Vesla gore! Ajmo Vesla gore! Naprijed! Naprijed! Dobro, naprijed! Čuvaj cigare! Koliko ne znaju što radi, to plate. Nas, dvojica. Ej! Vi ste jaki. Ko ovo nije pustio vodu? Naših nema.
Što neće moći? Sam digni noge da ne zapinješ, pa ja. Na leđa digni noge. Eto čovjeka, ej! Kako ste? Dobro to. Nema? Alo. Dajte ruke. Fali vam Tiro da komanduje. A ja duraka, jes ga sunce ubila. Gledaj stepence, Rođo, kolika je. Pazi vamo, skloni. Ova najjači buk. Reku onda je najljepši. Jes dobar. Gledaj nas, majica prvi put mokra. Jaja! Eno čamci, netko nas je prestigao. Gotovo! Drž se! Došao! Spavaj! Dobri ste. Nema kuma, ljudi kako... Što ne razumiju? Jedno Mustafa da vaše, jedno Mustafa špilja da vaše. Ljudi, šta vam je, ba? A nima kuma, ba! Prije mjesec dana dogovor je bio za rafting. Ko će u čamac? Ja vam fino napisao, evo čovjeka. Ima znači moja ekipa. Evo! Ja sam pomijenio! A dobro vidite, vi malo šprdate se s tim. Nije, treba ići. Ali ja, ko je pratio grupu, vidio je šta sam ja napisao. Kad je Nebreć kazao, ne takmičimo se ove godine. Jel' tako bilo? Tako je. Nemojte onda, što? Ne dajte čovjeku lagati. Nismo mi prihvatili. Mi od Topola pokazali da smo... Naravno. Evo vidiš, seljakluk nema granica. Seljakluk nema granica. Seljakluk nema granica. Ja bi platio,
A seljakog nema granica. Stvarno nema granica. Stvarno nema granica. Mi nismo prihvatili. Ne, izgubio si, šta ću ti ja, priznaj. Jel on se meni obraća? Priznaj ti. Ovaj dječak. Ja stvarno ne razumijem, se meni obraća. Ti s nama dobro nabio prošli. Pa normalno, ti ste pobjedili večeras. Bravo, šta je sporno? Ništa, Pa šta je onda sporno? Pa normalno, pa ja zadnji bio. Pa moja ekipa zadnja bila. Ne pijem šta je tu sporno? Nije ništa, nije. Eto vi prvi bili. Eto, šta je tu sporno? Ne pijem. Stvarno ne pijem šta je sporno. Nismo mi prvi bili. Jel treba da vam platim što bili prvi? I to nije problem. Urak je bio prvi, on govori. Odlično, i to ću platiti, evo. I to ću. Ne, ako je bio prvi ove godine, znači on je duplak. On je i prošle godine bio prvi. Molim? Evo će hoći, nije problem. I to nije problem. Evo, pas bio ko slago, evo. Hoće li u Hanu, hoće hoće. Pa ne može mene prozivat, pa ništa ne smije, pa. Evo. Ne mene još nije. Ne mogu. Prvo, ja ne znam, ja imam nivu. A ne može me niko prozivati. Ne, Durak je pobjelio ovih godina. Treba reći pošteno. Slažem se. Ja nisam ja pobjedio. On je vođa čamca. Bilo je naprijed. Bilo je svašta. Bilo je upadanje. Slušaj, moja ekipa je danas tako rekreativno veslala da je kad je Eldar zadovoljan, Brkić. Znači, nema tu i mi apsolutno nismo... Na staru i na Livansku išao u Kremu. Ti si dobio ocjen 10+ za kupanje i skakanje, poštujem. Ja sam dobio, ne, ti i Emir Bekir ste dobili jedini 10+. Jel? Što se tiče ja nisam rekao za... A ovo veslanje, to ko je koga preveslao? Ovdje, jel tebi rekao ne duješ mi piće? Kome? Ja ću njemu plaćao 3 mjeseca piće. Kolega. Ti se ženi. Neko ne zove samo... Nije vada si ženi. Ja, babo! Evo me u kođiću. I stvari izlazim. Ne, Durak, zakupao si vam i... Ja. Evo mene, šta ti Boga, jel pečeno? Pa tamam ću i ja doći, šta ću ponijeti? Vidi veliki koji ljudi, onda ljudi. Onda ljudi, onda ljudi. Onda čas, onda ljudi. Veliki koji ljudi, da umala, kako čas ljudi biva. Veliki biva, onda, kako čas ljudi. Svaka čast ljudi, svaka čast. Vidi veliki koji ljudi, da onda ljudi. Onda ljudi, onda ljudi. Kako čas, onda ljudi. Veliki koji ljudi, da umala, kako čas ljudi biva. Kada se tek sad stavio? Ne mogu ovog seljakluka, ne mogu ovog seljakluka. Stvarno ne mogu seljakluka. Ko je kome, šta dođe, ovaj, ono. Eto čuo sad. Da tek janje stavilo i kao da dođe. Ne, veze, ti meni piće tu. Pa ljudi da ne vidite šta ti dođe, nemoj me prozivati. I po 100.000 koliko ćeš dođe. A ne mene kavu, neću s tobom da pijem. 31 dan puta Marka, koliko je to puta? Ne mereš piti sa mnom kavu, a divanica Đenom, sa Mešom, sa Fikom, sa Kenom, hvala to meni, a ja i ti o njima, a to ne mene. Znači tu kavu ja i ti nećemo piti. To ne mene. I ono vija tako je mi. Svaka čast. Sad ko će se naći? Uvreda nije, Nikolac me zaboli. Ja direktno kažem šta jest. A ja. Tiru, nešto specijalno. Što? Pa reci. Žena od sultana. Za mene i za tvojeg brata. I za Dajđu.
Eto. Da. Jesi za janje? Janje se peče nokrić.